یہ پاکیزگی ہے. پردے کے پیچھے سے مانگ لینا, پردے کے پیچھے سے لے لینا. سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائیوں؟ یہ قرآن کا قانون ہے. بڑے قانون تمہیں دیے مگر ہم نے مانا نہیں. یہ تو عورتوں کے تعلق سے میں نے تھوڑی سی بات آگے بڑھا دی تھی, چونکہ آج شادیوں کے ماحول میں میں نے ایک آدھ جگہ جا کے دیکھا آپ کے برابر میں سرکٹ ہاؤس میں ہی ایک مرتبہ سرکٹ ہاؤس کے سامنے شادی حال میں میرا جانا ہوا. واقعی وہ کھانا بدتمیزی کے ساتھ کہ جس کو انسان دیکھے. مولانا شمع عالم مولانا شمع عالم بھی تھے یہی سرکٹ ہاؤس کے سامنے. کوئی کس نام سے یہ مجھے یاد نہیں رہا, کئی سال پہلے جب حاضری ہوئی تو وہ لوگ کہ جو ہم پہ جان چھڑکتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, وہ بھی اس شادی میں کروٹ بدل کے نگاہیں چرا کے بھاگ رہے تھے. کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہیں حضرت کو کھانا لا کے دینا نہ پڑ جائے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا, کھانا لا کے دینا نہ پڑ جائے. یہ شادیوں میں بدتمیزیاں. بہرحال یہ تو ایک عام بات ہے. میں بات بے پردگی کی کر رہا تھا. بے پردگی بڑی عام ہو گئی. قرآن میں پروردگار عالم فرماتا ہے, ایک آیت اور سنا دوں, توجہ ہے, ختم کر دوں تقریر. 12 تو بج گئے, ختم ہو جائے گی تقریر, کوئی بات نہیں. میں تو مختصر بھی بول دیتا ہوں, یعنی ایسا کوئی نہیں کہ مجھے اتنا ہی بولنا ہے, گھنٹہ ہی بولنا یا آدھا گھنٹہ بولنا یا 1 گھنٹہ بولنا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب تک آپ اطمینان سے سنو گے سنائیں گے. سنیے گا ذرا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے عورت مرد سے جب بات کرے تو کیسے کرے؟ ڈاکٹر سے بات کرے گی, حکیم سے بات کرے گی, اپنے معالج سے بات کرے گی. کسی سے بھی بات کرے تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ لے جاؤ, اٹھا کے لے جاؤ, کوئی بات نہیں, اٹھا لو, آپ بھی بیٹھ جاؤ. سنیں, فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. توجہ ہے, نظر چائے پہ تو نہیں گئی ہے علماء کے لیے, جن کی قسمت میں ہے ملے گی. ہاں, جن کی قسمت میں ہے سب کو ملے گی, ان کی بات کر رہا ہوں میں. یہ تو علماء کرام کے لیے. اللہ فرماتا ہے, آپ نے کبھی سنا ہوگا موبائل پر ادھر سے جب فون آتا ہے, کمپنی والا بات کرتا ہے, تو کمپنی والا نہیں, کمپنی میں والی بات کرتا ہے. کون بات کرتی ہے؟ کوئی خاتون بات کرتی ہے, کوئی لڑکی بات کرتی ہے, اور بات کرتی ہے ایسا لب و لہجہ بنا کے کہ مرد اگر نوجوان سنے تو سنتا رہ جائے. اس کی بات کو مطلب ایک تو اس کی آواز میں نسوانیت ہے, اور پھر آوازی نسوانیت کے ساتھ ساتھ وہ اس میں اور لچک پیدا کر کے بول رہی ہے. کلام مقدس نے یہ قانون دیا, فلا تخضعن بالقول. اے مومنوں کی عورتوں, تم اپنی آواز میں لچک پیدا. مرد سے اگر بات ہو تو کڑک آواز میں ہو, سخت لہجے میں ہو. کسی غیر محرم سے, اپنے ڈاکٹر سے بھی اگر بات ہو رہی ہے, دوسرے سے ضرورت پڑ گئی بات کرنے کی, تو کیسے بات ہو؟ سخت ہو, لہجہ کڑا ہو, سخت لہجہ ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول, اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ فرماتا ہے اگر تم نے لچک پیدا کی تو وہ تمہاری طرف مائل ہوگا, جھکے گا, تمہاری طرف لالچ کرے گا کہ جس کے دل میں بیماری ہے, جو بیمار ہے دل کا, وہ تمہاری طرف لالچ کرے گا. یہ ماحول کو پاکیزہ کون بنا رہا ہے؟ اپنا قرآن بنا رہا ہے. تم پڑھے ہوتے, تم نے کچھ سیکھا ہوتا, میری قوم نے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی ہوتی, تو تمہیں قرآن نظر آتا, قرآن کے قانون نظر آتے, تمہارے اصول نظر آتے. بلکہ ہمارا قرآن تو وہ ہے, اب کہ میں کہوں گا کہ اگر سمجھ میں آئے گا تو تڑپ کے بولو گے سبحان اللہ. یہ تو قوانین میں نے بتائے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں, صرف مسلمانوں کے لیے, مگر اپنا قرآن ہدایت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں, وہ مومنوں کے لیے بھی ہدایت ہے, اور غیر مومن کے لیے بھی ہدایت ہے, سب کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن یہ حکم دے رہا ہے, یا بنی آدم. قرآن سن لیا کرو, تقریروں میں لفاظ یہ خوب سنتے ہو, اٹھک بیٹھک بہت سنتے ہیں, بڑے سنتے ہیں اٹھک بیٹھک کو. سنیے ذرا, یا بنی آدم. بنی آدم میں صرف ہم ہی آتے ہیں یا ساری قومیں آتی ہیں؟ بنی آدم کا مطلب آدم کے بیٹوں, اور آدم کے بیٹے تو کافر بھی ہیں, مومن بھی ہیں, یہود بھی ہیں, نصارہ بھی ہیں. جتنی دنیا میں مذہب و ملت یا پھر ناستک جو غیر مذہبی ہیں, جتنے بھی پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہے نا.
अब सबके लिए जरा हिदायत देखो, मैं बता दूं तुम्हें, कुरान सबके लिए हिदायत है। और कैसे हिदायत, बस एक ही मिसाल इसकी दूंगा, उसके बाद मैं अपने उन्वान को आगे बढ़ाऊंगा। ये मिसाल देखें, कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुफ्ती साहब कबिला, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन, ए बनी आदम, ए आदम के बेटो, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतार दिया। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आदम के बेटो तुम सब के लिए हमने लिबास नाजिल फरमा दिया है। किस लिए? लिबास का काम क्या है? लिबास का काम नंगापन नहीं है, लिबास का काम आज़ाए मस्तूरा को खोलना नहीं है। लिबास का काम लिबास पहनने के बाद भी बरहना रहना नहीं है। लिबास किस लिए उतारा? अल्लाह हिदायत दे रहा है, बल्कि कुरान सारी कौम के लिए हिदायत दे रहा है। लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, हमने लिबास इसलिए उतारा ताकि तुम अपनी शर्मगाहों को और इज्जत की जगहों को इस लिबास के जरिए छुपा लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। अब जब सबके लिए सौआतिकुम, किसको छुपा लिया करो? अपनी छुपाने की जगहों को छुपा लिया करो लिबास के जरिए। ये बनी आदम के लिए और ईमान वालों के लिए, ईमान वाली औरतों के लिए, जहां खास हुक्म या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, ये खास कर ईमान वालों के लिए। क्या हुक्म है? तवज्जो है मेरी तरफ, मेरी तरफ ये तवज्जो है। सलाम पढ़वा लें, देख लो, मुझे देख लो, मुझे देख के सुन लो मेरे भाइयों। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, ए महबूब, आप अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से फरमा दो, और किन से कह दो? वनिसाइल मोमिनीन, ईमान वालों की औरतों से कह दो। ये खास ईमान वालों की औरतों के लिए है। क्या हुक्म है? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि अपने जिस्म पर सिली हुई चादर ओढ़े रखे, जिसको अपने यहां बुर्का बोलते हैं। क्या ओढ़े रखे? युदनीना, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्न, जिल्बाब बोलते हैं सिली हुई चादर को। सिली हुई चादर अपने जिस्म पर ओढ़े रखें, ये ईमान वालियों के लिए हुक्म है। और तमाम औलाद के लिए ये हुक्म, सौआतिकुम वरीशा, तुम अपनी शर्मगाहों को छुपा लो। वरीशा, और यहां सब के लिए हुक्म है, अपने बालों को भी छुपा लो। अपने बालों को, हाँ, सौआतिकुम वरीशा, अपने बालों को भी छुपा लो। ये कुरान तुम्हें कानून दे रहा है। कुरान जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वाकई पढ़ाते हैं, हाफिज बनाते हैं, बन रहे हैं, मदरसे बहुत हैं, मगर उसी कुरान को हमने सीखा नहीं है, उस पर अमल नहीं किया। तवज्जो, मैं अपने उन्वान को आगे बढ़ा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। अल्लाह फरमा रहा है, अब चाय पे नजर डाल लो भाई, चाय जरा थोड़ी देर के लिए इधर पिला दो इन उलमा को, और फिर बंद कर दो जरा, वरना सब तुम्हें देखने लगेंगे, वरना सबको पिलाना पड़ेगा। बड़े आगे सुस्त तो नहीं हो रहा? सुस्त हो रहे हैं तो बता दो, सुस्त बैठे हैं, यानी हाँ सुस्त बैठे हैं, इत्मीनान से बैठे। हो सकता है कि थके हो आप, क्योंकि 12 बजे के बाद का टाइम हो चुका है। अब मैं बता रहा हूं आगे, अल्लाह ने 3 तुम्हें सबब इल्म दिए, कान दिए, सुन के इल्म हासिल कर लो, आंखें अता फरमा दी, देख के इल्म हासिल कर लो, तुम्हें दिल दिया है, दिल से, दिमाग से सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। दुनिया में कोई भी आया हो, सारे के सारे अनपढ़ आए मेरे भाई, आए कि नहीं आए अनपढ़? सब अनपढ़ आए। कौन इल्ला माशाअल्लाह, हमारी चंद मिसालें, जैसे गौसे आजम अपनी माँ के पेट से 18 पारों के हाफिज आए हैं, चंद मिसालें हैं, सब अनपढ़ ही आए। कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कैसा आया? अनपढ़ ही आया, गुस्से में बोल रहे, अनपढ़ आया है। डॉक्टर आया, वो भी अनपढ़ आया। मास्टर आया,
वो भी तो अनपढ़ आया, बड़े से बड़ा इंजीनियर हो वो भी अनपढ़ आया, साइंस का कितना ही बड़ा तरक्की याफ्ता क्यों ना हो वो भी तो अनपढ़ ही आया है। सब के सब अनपढ़ आए हैं, और अनपढ़ आने वाले ने दुनिया में आके पढ़ा है तो तरक्की की है भाई मेरे, तरक्की की है, पढ़ा है तब तरक्की की है, पढ़ेगा तभी तो तरक्की करेगा। मैं छोटी सी तरक्की आपको बता दूं, डॉक्टर जो अनपढ़ आया था उसने दुनिया में आके पढ़ा, तरक्की कर ली, आपकी नब्ज देखी है, टेम्परेचर जान लिया है उसने, है आपके सीने पे उसने आला रखा, अंदर की कैफियत को जान लिया है, आपके सीने पे एक मशीन रखी, आपके फेफड़ों के दाग और धब्बों को पहचान के उसने बता दिया है। जरा तवज्जो चाहूंगा, फिर उधर नजर चली जाती है आप लोगों की, पता नहीं क्या मामला है। तकरीर आप सुनने बैठे हो, देखते हो ऑटो को जैसे कभी न देखा हो, देखते हो आने जाने वालों को जैसे कभी न देखा हो। एक तो यह है कि रात के 12 बजे का टाइम है और फिर आपकी नजर इधर उधर जाए तो फिर बात पल्ले नहीं पड़ेगी, समझ में नहीं आएगी। सुनिएगा, आपके टेम्परेचर को उसने पहचान लिया, आपके पेट पे एक मशीन रखी, पेट के अंदर के हालात को उसने जान लिया, किस किस चीज को जाना है आप जरा अंदाजा लगाएं। एक अल्ट्रासाउंड के सामने बैठने वाला इंसान मशीन के जरिए देख रहा है, वो देख रहा है कि गुर्दे के अंदर भी इसके पथरियां हैं और उसका साइज भी बता रहा है कि इसका mm क्या है, उसकी तादाद कितनी है। बोलो, बाहर बैठकर मशीन के सहारे ही सही इतनी अंदर की पथरी देख लेना, ये तरक्की है कि नहीं है? नहीं है तरक्की? इतनी सुस्ती से बोलोगे, बाहर बैठकर अंदर का बता देना, ये उसकी तरक्की है। पित्ते के अंदर पथरियों का अंबार लगा है वो बता रहा है, उनका साइज बता रहा है, तादाद बता रहा है, यहाँ तक बता रहा है कि माँ के पेट के अंदर लड़का है कि लड़की, अगरचे कानूनन जुर्म है मगर वो बता रहा है कि माँ के पेट में लड़का है कि लड़की है, कितने दिन के बाद दुनिया में आएगा। ये अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने जब पढ़ा दुनिया में तो वाकई तरक्की की है, इस कदर तरक्की कर ली कि दिल की बाईपास सर्जरी वो कर देता है, इतनी तरक्की कर ली कि ब्लॉक नसों को वो साफ कर देता है, यहाँ तक कि उसमें रिंग डाल देता है और सीने पे वो डिबिया लगाकर आपके दिल को पूरी ताकत अता कर देता है। अनपढ़ आने वाला डॉक्टर तरक्की कर रहा है, इस कदर तरक्की कर ली, इस कदर तरक्की कर ली कि आंतों को पेट से बाहर निकाल दिया, धो दिया, फिर पेट के अंदर रख दिया। इंसान जिंदा है, इंसान जिंदा है। ये तरक्की है अनपढ़ आने वाले की। मैं अपनी कौम के बुजुर्गों से कहूंगा, इन सरमायादारों से कहूंगा, इन अहले माल लोगों से कहूंगा, माल वालों से कहूंगा, सुन लो, ये तरक्की है। तुम भी अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो इंशाअल्लाह ये भी डॉक्टर बनेंगे।